अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर आफियत से होंगे और अपने शौक़ में ज़बरदस्त और मस्त होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों का शौक़ अच्छा जा रहा होगा और सब दोस्त अपने शौक़ में मगन होंगे। तो अल्लाह ताला के फजल से आपके हसनैन भाई का शौक़ जारी है और मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए बहुत सारे दोस्तों के शिकवे भी होते हैं कि आप प्रॉपर वीडियो नहीं देते। तो और भी हमारे काम होते हैं, मसरूफियात होती हैं और इसके अलावा ये हमारा शौक़ है, हॉबी है, तो इस पर भी कुछ ना कुछ टाइम देते हैं। तो वैसे तो ये दिन में वैसे काम भी करते रहते हैं और इनको भी देखते रहते हैं, तो अपने सरूर में रहते हैं। चलो भी अपने परिंदे हैं, अपना शौक़ बहाल रहता है। तो इसके अलावा जो परिंदे आदमी रखता है तो उनको कोई ना कोई मसला भी दरपेश हो जाता है, ठीक है जी। तो इन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आप दोस्तों के लिए वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं, ताकि जो रखने वाले भाई हैं अगर उनको कोई इलाज मालूम नहीं तो वो ये वीडियो देखकर अपना इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बटेर उनका अगर कोई ऐसी बीमारी की लपेट में आ जाए या कोई भी एनिमल कोई इशू बन जाए तो वो अपने बटेर को अपने हाथ से खुद रिकवर कर लें। इंशाल्लाह जो भी चीज़ें आप दोस्तों तक पहुँचते हैं ये आजमाई हुई होती हैं, कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं होती जो ऐसे हट करो और फरलों में बता दी जाती हो। तो ये आप दोस्तों के लिए होती है और माशाल्लाह पता चलता है आप दोस्तों की मोहब्बतें भी नीचे आई पड़ी होती हैं। माशाल्लाह बहुत लोग, अल्लाह आपको खुश रखे, मोहब्बत करते हैं। तो भाईजान आज मसला कुछ यूँ था कि जिस तरह हर बटेर को बीमारी लगती है जी, तो बीमारी लगती है उसके बाद कोई बटेरा होता है उसकी हम सही से ट्रीटमेंट नहीं करते दौरान बीमारी, तो उसमें कोई ना कोई हर्ज रह जाती है, ठीक है जी। जब वो हर्ज रह जाती है तो वो बाद में वो मुस्तकिल मसला बनती है। तो इसके लिए आप ज़रूर एहतियात किया करें जब आपका बटेरा बीमारी से गुज़र रहा हो, ख़ुसूसन उस वक्त बटेर की बीमारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश किया करें, ताकि बटेर को बीमारी से निकलने के बाद कोई मसला दरपेश ना हो। तो ये आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ, वो इस तरह के जब कोई बच्चा बचपन में बीमार होता है तो जब सही डॉक्टर को उसके इलाज का पता ना हो और वो ऐसे कोई ना कोई चीज़ें फरलों में बता रहा होता है, वक्तन तो बच्चा ठीक जो हो जाता है, लेकिन बीमारी उसके अंदर रह जाती है। जब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है तो फिर पता चलता है कि बच्चे के अंदर एक मुस्तकिल मसला है। तो इसी तरह बटेर के भी एक इशू होते हैं। आपको एक छोटी सी डेमो और दे देता हूँ बटेर के हवाले से। एक मेरा बटेर था तो उसके अंदर रेशा जम गया था, थोड़ी मिस्टेक थी, थोड़ा उसके ऊपर सही तवज्जो मबजूल नहीं किया, जिसकी वजह से उसके अंदर मसला बन गया। तो मसला उसका इस तरह ज़ाहिर होता था कि बटेर मेरा, ये पिछले सीज़न की बात है, बटेर ठीक होता था, उसका आवाज़ सही आम रूटीन में निकलता था। तो जब हम बटेर को पानी में ऐसे नोकें देते थे पानी के, तो जब वो 5-6 नोके मुंह में डालता था ना पानी के, तो उसके बाद ना उसके अंदर से रेशे का आवाज़ आना शुरू हो जाता था, महसूस होता था उसका गला बंद हो जाता था, उसका आवाज़ बंद हो जाता था, तो उसका गला भी बैठ जाता था। वो 1-1.5 घंटे के लिए अपना आवाज़ खो बैठता था, जिस तरह बटेर ज़ुकाम नज़ले में हो। तो ये आजमाई हुई बात है कि अगर बंदा सही प्रॉपर इलाज ना करे चीज़ का तो वो उसमें कोई ना कोई हर्ज रह जाता है। तो इसी बात को हवाले रखते हुए आप दोस्तों के लिए एक मज़ेदार चीज़ ये है कि ये एक बटेर है, पहले तो इसका शौक करें, माशाल्लाह नस्ल चेक करें, इसकी क्वालिटी वाली चीज़ है। ये खोसा नस्लों में से है, खोसा बटेर होते हैं ना जी, ये उन्हीं का एक पर है जो आप दोस्तों तक बज़रिए शौक़ पहुंच रहा है। आप शौक़ करें, क्वालिटी के लिहाज से एक नंबर चीज़ है माशाल्लाह। देखें बहुत क्वालिटी वाली चीज़ है। ये ख़ुसूसन मेरे वाले साहब मेरे लिए लाए हैं, तो मैंने तोहफ़ा कबूल किया है। अल्लाह उनको खुश रखे, लंबी ज़िंदगी दे। तो बता ये रहा था आपको कि जब बटेर बीमारी से फ़ारिग होता है, बीमारी से निकलता है, तो अगर उसका सही प्रॉपर इलाज ना हो, बटेर कमज़ोर हो, तो वो अपनी जिसामत में बहाल होने में वक्त लेता है। तो बाज़ बटेर अपनी जान बना ही नहीं पाता, वो अपनी सेहत में भरपूर नहीं आता जिस तरह उसे होना चाहिए था। तो उसके लिए हमें करना क्या है
تو سب سے پہلے تو زکام کا پراپر علاج کریں. نزلے کی ویڈیو میں بار بار لگاتا ہوں, اس لیے لگاتا ہوں کیونکہ یہ کامن ایشو ہے جو ہر بندے شوقین کے ساتھ یہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ نارمل ہے. جس طرح ہم مرغیوں کو ویکسین کرتے ہیں نا, اسی طریقے سے ان کو بھی یہ ایز اے ویکسین نزلہ لگتا ہے. یہ کامن چیز ہے, اس میں کوئی ایشو والی بات بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں لینا ہے, کوئی ٹینشن نہیں لینی. تو کوشش کیا کریں کہ بیماری کے دوران ویڈیو پڑھی ہیں, ڈسکرپشن میں بھی آ جائیں گی, ویسے بھی ویڈیو پڑھی ہیں, آپ وزٹ کیا کریں مکمل. تو نزلے میں بٹیر کا خصوصی دھیان کیا کریں, خیال کیا کریں, کیونکہ بٹیر جب کمزور ہوتا ہے تو وہ اپنی جسامت بحال کرنے میں وقت لیتا ہے. تو بعض اوقات بٹیر جان بنا ہی نہیں پاتا اور وہ کمزوری کا ہی شکار رہ جاتا ہے. تو آپ نے یہ خاص خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جب بٹیر زکام سے مکمل فارغ ہو جائے تو فارغ ہونے کے 4 سے 5 روز بعد آپ نے جب بٹیر کو صحت میں لانا ہے تو کرنا یہ ہے آپ نے بٹیر کو دودھ لے لینا ہے, ابلا ہوا دودھ ہو, اس میں آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیں. یہ جو ہم روٹی کھاتے ہیں اس کا پکا ہوا جو دانہ ہے روٹی کا, وہ ٹکڑا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے سے دانے بنا لیں. وہ آپ اس اپنے بٹیر کو جو کمزور ہے رات کے وقت 3 سے 4 دانے دے دیں, جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. بہت زیادہ نہیں ٹھوسنے, وہ 1.5 سے 2 گھنٹہ دودھ میں بھیگے رہیں. دودھ والی کوالٹی اس میں وہ آٹومیٹک ریلیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ٹکڑے ہوں گے وہ آپ نے اس وقت دینے کا بھی آپ کو ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ بٹیر کو ٹائم پر دانہ دیتے ہیں اپنے رات والا, 5 بجے دیتے ہیں, 6 بجے دیتے ہیں, جتنا بھی دیتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ خاص خیال رکھیں کہ بٹیر کے پوٹ میں دانہ زیادہ بھرا ہوا نہ ہو, اس نے آدھا دانہ ہضم کر لیا ہو. اس کے بعد آپ وہ 3 سے 4 یا 5 دانے جتنا بٹیر آپ کو برداشت کر سکتا ہے آپ دے دیں. انشاءاللہ اس سے بٹیر جلدی سے جلدی ریکور ہوگا. لیکن ساتھ یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ جب یہ آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوں اپنے بٹیر کو لڑانا نہیں ہے, کیونکہ اس سے بٹیر کی جلد نرم ہو جاتی ہے دودھ کی وجہ سے. تو بزرگ استاد لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ بٹیرے کو اس دوران نہ لڑائیں جب آپ دودھ بٹیرے کو پلا رہے ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ویسے اگر یہ جو آپ کو چیز بتا رہا ہوں, دودھ کے بھیگے ہوئے ٹکڑے بھورے, ہماری سرائیکی زبان میں بھورے کہتے ہیں ٹکڑے, یہ آپ عام روٹین میں بٹیر کو دے سکتے ہیں, تیار بٹیرے کو. اس سے بٹیر کی طاقت مستی بحال رہتی ہے. لیکن خاص خیال یہ رکھنا ہے جب آپ بٹیر کو لڑانے لگے ہوں تو 1 سے 2 دن پہلے یہ بھورے آپ نے بند کر دینے ہیں. اس کی جگہ آپ نے کوئی ایسی چیز دے دینی ہے کہ اس کی وہ جو لاگ ہے وہ بھی پوری ہو جائے کہ میں نے یہ چیز کھا لی ہے, اور وہ اپنے باڑ کے لحاظ سے بھی اچھا ہوگا, کیونکہ یہ طاقت والی چیز ہے, یہ تھوڑی بھوک کو کم کرتی ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈیٹیل والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کا کوئی اور کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور بلا جھجک آپ بتا دیا کریں. کوشش کریں گے جب تک ٹائم ہوا, جب تک ہماری پہنچ ہوئی آپ کے کامنٹس تک, ہم ضرور پہنچیں گے. انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.